passes. Father, please bless our benefactors, partners, donors, the people who work with me behind this ministry. Bless them, prosper them, protect them for their generosity and faithfulness and loyalty to this ministry. Bless our Roman Catholic Church authorities, bless our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations. Bless all our hookups, towers, frequencies, and modern equipments. Bless our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the G.D. Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia. Make them happy, protect them, heal them, Father, and the closest people in my heart who work with me at the back of the camera. Panalangginis lang tanan Amahan. Father, in Jesus' mighty name, I claim for more abundance, prosperity, miracles, healing, open doors, privileges, surprises, to come to each one of us. As I pray, Father, panalangini ang tanan na nag-ablis lang TV set, radio set, nagsulod sa internet ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, dispersed worries, all our sins, Father, please dissolve. As I pray for our healing one by one, please touch us in Jesus' name. Labi na Amahan na sakit sa ulo, utok, matalong bakba, liw, kasing-kasing sa tayo sa baga sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, those who have hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases, unknown diseases of our physical bodies, Father, please heal us, redeem us into good health. You are welcome, Holy Spirit, Veni Sanctis Spiritus. Come, touch us, heal us, empower us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Pedro Apostol, mga apostoles nga tanan, pray for our courage and bravery. San Arcangel, Marcangelis, protect us. Jose Mariscriba, Tamas, Diaconas Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, San Vicente, San Roque, San Camilos, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry, for the less fortunate. Saint Teresa of Jesus, pray for our loyalty to God. Sa wagi Santa Ana, San Roque Isabrador, uban ni Antonio Padua, Francis Assisi, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, full si Patrick Pitong Pula Anthony, all venerables, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos kapitulo 8, 11 ngadto og 13. Nangayo og ilanan ang mga Parisiyo. May pipila ka mga Parisiyo nga miabot ug nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bikton sa Hesus busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilanan nga pinadala siya sa Dios. Nangupaw og lawom si Jesus ug miingon, nganong nangita man og ilanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Sultian ko kamo nga walay ilanan nga ipakita alang niining mga tawhana. Unya gibiyaan niya sila umibalik siya pagsakay sa sakayan ug mitabok sa lanaw. Today, we are remembering Saint Catherine de Rizzi was born in Florence in 15th century. Her baptismal name was Alexandria, but she took the name of Catherine upon entering religion.
From her earliest infancy, she manifested a great love of prayer, and her 6th year, her father placed her in the convent of Monticelli in Florence, where her aunt Luisa de Rizzi was a nun. After a brief return home, she entered the convent of the Dominican nuns at Prat in Tuscany in her 14th year. While very young, she was chosen mistress of novices, then sub-prioris, and at 25 years of age, she became perpetual prioris. The repetition of her sanctity drew to her side many illustrious personages. She is famous for ecstasy of the passion, which she experienced every Thursday from noon until Friday at 4 p.m. for 12 years. After a long illness, she passed away in 1589. Her feast day is 1513. Legacy, with regards to the saint that we are talking about, unong payang edad, gipapuyo sa siyas konbento siyang amahan, and this young woman, si Saint Catherine, was influenced by her auntie and the rest of the nuns. That's the reason afterward she decided to become a nun. And you know what? Our God manifested in her life because of her experiences about ecstasy. Ecstasy means the unexplainable joy of a person because of God's presence sa iyang pagkatao, sang kinabuhi. Kining talagsaong kalipay, di ma-explain nga kalipay, mo na ecstasy, ug mao ni bation sa tao pag naa ka sa iyang gingarian. Si Pablo sa 2 Corinto 12 mingon, nakakita ko panawon nga dunay tao gibayaw sa paraiso, ang kalipay di mahubit sa pulong. In other words, pag nakas langit, dili ma-describe ang imong kalipay. Dili ma-describe ang imong pagmaya. Mao ni gitawag og ecstasy. Meaning, sa itong pagpuyo nining kalibutana, kung nakabati ta sa tumang kalipay sulod sa atong galaman o kasing-kasing, unexplainable joy and happiness, harmony, order within, that is a concrete evidence of God's presence within us. Like Saint Catherine, ang Ginoo, mihatag niya og kalipay. This reminds all of us, kining kalipay nga dili kahatag nining kalibutana sa kwarta, bahandi, fame, popularity, position, any disposition, ikahatag ni Ginoo. 16:20 in Proverb, the source of all happiness is God. Ang tinuod nga makahatag og kalipay walain ang Dios. Sirach 14 verse 9, ang tao dili matagbaw, dili makontinto because of hunger, because of greediness, for everything. Pero ang Dios, pag naa ka nato fulfillment, satisfaction, contentment will happen to each one of us. My point is like this. Si Saint Catherine nakabati sa tumang kalipay tungod sa Ginoo nga nagpadayag diha sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkapersona, sa iyang pagkabuutan, sa iyang pagkabalaan. And I know, kung gibuhat ni sa Ginoo ni Saint Catherine ang paghatag og di mahubit nga kalipay, I believe you deserve also this kind of ecstasy, this kind of happiness and joy sa imong pagkatao. And I know God wants you to be happy. And I know He will do everything just you will be happy.
just for you to be happy. I know He will do everything. He will do everything in favor of you. He will do miracles, healing, favors, prosperity, abundance, surprises sa imong kinabuhi, aron ka lang yun magmalipayon day by day. This is what I experienced from our Almighty God. Not necessarily nga nakatilaw tag ecstasy, pero kasuoy sa tag kanang kalipay nga di mahubit sa pulong at tingaka nga nagmaya ang imong kasing-kasing, nagmaya ang imong espiritu. Pero everyday na mga gibuhat ang Ginoo na nakapalipay pag-ayo sa akong kasing-kasing. And one of these things nga gibuhat sa Ginoo ang opportunity nga gialagaran ta mo, mao ni ang naghatag nakog kalipay everyday. Kining kagayunan nga makawali ko ninyo that I am able to preach the gospel, that I am able to proclaim His love, His mercy, His compassion to all of you, whoever you are. You know what? This morning, while at the church, I was reminded by God deep inside in my heart. And I talk also to myself, if what's my motive every day, why I preach the gospel? Because of fame, popularity, or because of money, or because of you people na mapakaon ako ang inyong kalag in our own little way of service, as what St. Teresa of Jesus said, her own way of service to God. And this is what I believe also, this is our own little way in our service to God and to all of you. Akong ipangutana kong gulingon because every now and then I examine myself if what's my motive, because motive is very important even in court hearing. Kining motibo importante ni. If fame or money or para sa inyong kalag, then I came to a certain conclusion na ang akong kalipay kamo na akong maalagaran. Ug mao ni ang manifestation sa Ginoo sa akong kinabuhi every now and then, opportunity where I can serve you, where I can glorify His name. And I know God will show Himself, will manifest, will make any move just for you to be happy. Believe me, please. Do not misunderstand your life. God has no evil intention toward each one of you. Dili na tinuod nakasakit sa Ginoo kung magmaya o magmalipayon ka niining kalibutana. It is a lie, that is a fallacy, false statements, false belief, which means fallacy. Di na tinuod. Ang gusto sa Ginoo kalipay. I'm talking about this. Si St. Catherine, she experienced ecstasy, meaning unexplainable joy deep inside because of God in her life. Ug mao ni ang himuos Ginoo not only to few people but to all of us, whoever you are. Labi nas mga makasasala, kabalo ko. Di payo na sa Ginoo. Kay ang rason sa tao nganong maghimo og sala, tingali wa niya makaplagi ang tinuod nga kalipay. St. Catherine, please pray for all of us that like you, our Almighty God will manifest also to each one of us in order that mahimo ming magmalipayon sulod sa among kasing-kasing. Pray for our healing, enlightenment, conversion, favors, prosperity, everything that we need. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line for today, trust the still small voice that says, this might work and I'll try it, according to Diane Merichild. Salig sa unsay tingog sulod nimo. This is what we call instinct. Your instinct, the small voice.
not necessarily nga konsensya na, kundi kining instinct, conscience, the big voice of God, Romans 9:1, tingog na pag magpakasa ta, tulisukon ta. While instinct is the voice of God, either big or small, nga magsigi og ingon sa imong kaugalingon, this might work, I'll try it. Mahimo ni nako, kaya ni nako. Or else there is somebody within you, mingon, kaya ni mo na, do it. That is what you call instinct. Kanang mupiyong na ka ba? Kanang wa na kay lain pang nakita nga mga signs or reasons, ideas to sustain you, to continue doing it, but only your instinct, may ka magkinaunsa, ako ning ipadayon. Although ka kay ba what will be the consequence, what will happen afterward, then you continue doing it. That is instinct. This is what he calls small voice within us, nga sige og inspire. Then this is what I analyze why some people are discouraged, depressed, frustrated, because they never listen anymore to their instinct within, that there is small voice deep inside nga sige og ingon, kaya ni mo na, mahimo ni mo na, malagpasan na di mo na. Are you listening to that instinct within you, to that voice within you? Every now and then, your conscience talking to you. Likewise, your instinct is always talking to you. Right? Nanas like similarity, sa ako ra po ning analogy, conscience, kining mo diktar nimo pag nakay atraso, while instinct mo diktar nimo sana kay plano. Meaning ang conscience or conscience mo diktar nimo nga mali kung nakay gibuhat nga di tama. Ang instinct nimo mo diktar nimo na nga kana mo'y tama. Kung nakay himo ang mga plano damgo sa imong kinabuhi. Today, our power line reminds us to believe on the small voice within you that says, this might work, I will try it, do it. Muna instinct. Importante na in order that you will become positive always in all your dealings in life, in all your struggles, in all challenges sa imong kinabuhi. Tuhi nga kining tingog nga sigig ingon, you can overcome, you can win, you can surpass, you can pass this test of life. Listen to that, because it is true, and that is your instinct. Thank you, people of the living God, for joining us again for today. Present giver, salamat ninyo sa inyong walay kukaluya. Labi nas nakiguban ako for almost 9 years natong pagwali sa maayong balita. And I would like to reiterate this publicly, nga kining ubos ninyong alagad, dili lang diri sa hagna nagwali, kundili gawali na kudaan when I was 15 years old, diha pa ko sa lungsod nga akong minahal og natawhan, ang lungsod sa Alicia. Ganong sige na kong balik-balik ni para madugtong ninyo. Tingali nakakita mo that God prospers us with my family. Ako manang nakita how God works, not in magical way, but gradually. Misunderstood ninyo ba? Tinganaw na ninyo, tinuod man sa ring giingos uban. That Edsel preaches the gospel for money, for fame. No. I am not defending myself. I am not what they called defensive, but I am reiterating this for more clarification. I started already preaching at the age of 15. Kini akong gibuhat karon using TV, radio, newspapers, internet, magazine, book. Continuation na lang ni ibali another chapter of my mission on this planet Earth. Kaya nagwali ko more or less 17 years. Half of that years, mga 9 years po, no media, no camera, no newspaper, wala.
I roam around, walking, riding in Alicia, preaching to all various sitios, and somewhere within that 9 years. But God, kumbaga, elevated my way of service. Iyatang gibutang using modern technology. Mo nang para nako continuation na lang ni. Ako ra ning gi-share ko ninyo para nga makasabot mo that what we are doing is just a continuation of my mission. No TV, no radio for 9 years also in Alicia. Thank you, our present givers. Yapin yung ampo ang mga tao nga nagtabang behind of what I am doing. Nga wala magpaila, we have in Tagbilaran, I have in Cebu. Wala sila magpaila, pero sila maoy nag-back up sa kuha panahon nga down ta, mag-crisis ta, panahon nga magkalisod-lisod ta. Nasa mga tao ingana ang ilang participation sa tong kinabuhi. Pero nara sila sa kong likod and they are living in somewhere. Thank you, Animos of Lubugon Duero. Somebody shared her blessings to us. Mimi Zadorino, salamat o banitsa sa faith, silingang Crisons og Daboy sa Pangdan. Mirin Dotarot Aguilar, inahan sa kuning tabang pagampo. If you want to help me approach inang Irene, you can find here og di gali simbahan Adoration Chapel every morning. Salamat kayo. Silingan ng Judith og Dumi Galinato. Asteria Galledo, sa ka magtutudlo also of Garcia, kaubang Ma'am Rosel, yapin yung kampo, kaubang Lukling. And Kumaring Lukling inform us that this coming February 14, there will be a mass wedding sa Way Kasal of Garcia. Sa tanang LGU members, Church of Garcia, to all involved people, congratulations ninyo, and I am happy na inyo nang gibuhat. Panalanginan mo sa Ginoo na, believe me, sa inyong effort, sa inyong gasto, parang way kasal, makasal. Because you are accountable to that according sa pastoral theology. Ang way bunyag, way kasal, naglisod, nagantos, makasasala, accountable ta, pagwatahimuon para kanila. Bag umibalik atong higala, John Boy Maribil Budbud sa PG Brothers Agribit Supply of Garcia. Thank you, Budbud family. Higala nako ang ilang ginikanan kanhi nga ang ilang inahan may panaw na in town. Tonyo ginabitang kor tong higala usab ngibalik upang dan tong higala. Sige migtagbo ani sa Asibis Body Fitness Gym sa second floor. Then Emmanuel og Ilina Kang for our GD Foundation, Eric Wanabuiba, simple woman but has extraordinary heart, helping us always, of Duero. San Juan Variety Store of Nuna Berjalaba, Esquilita Padong Suras Park, Dos Nature Marketing. Kumusta nursing? Kumaring nursing. Binji Tunaklan, tay Binji silingang tay Ilimon. Bispring Naikura, pamilyang Bilging, siya pinag-ampos Naikura. Toraba Sisters of Luok, Period League of Basdio, thank you for your generosity. Jinjin Risiken, Joseph Kataranyen of Kanipol, Angel Christopher, Ilin, Mukoy, Ubani na Maria, na Duding, Kiara of Christoph, ilang mga anak. Edjon Victoria sa BNS Ticketing Shop, Tapas Bamundi o Rickmill Parlor. Eljalop, thank you. Nagbalik, Eskinita Padong Suras Park. Daguplo Music Tutorial, mutudlo nig organ, piano, saxophone, violin, guitar. Unya nasa negosyo, Daguplo Watch Services, tanang klaseng repair, strap, battery, whatever nga inyong gikinanglan para sa inyong relo. Ana mo des atrium sa public market, fine. Daguplo Watch Repair Services. Usaw-usab ka musikero, nag-offer siyang tutorial. Ganahan gali ko unta kong anak, but very young. Kaya kong anak hilig og musika. Wa pa ko kay bawo kung ang musika hilig ba sa kong anak. Ora gini akong nakita. Pero kita na ko ang iyang interest about music. Muna kamong tagalaing lungsod, lugar, inquire about this tutorial. This will be done every summer. Pero advance ang iyang pagpaybalo ninyo para nga matagaan mo guidance. Brand Mill Store, thank you. Astera Segutarot, Ben Cristiana Migraso, Foy Odarbi Carmuli,
Nagtabang nato para sa tong GD Outreach coming soon, Daboy Vincent Ledo. Then aligi nato anda Felix Boniface Sariwa, kaubas mga tan, sa Global 1, Global 2, tapad sa Anda de Boracay, February 14, there will be a big event, party, unlimited party of Anda de Boracay, and unlimited food of Lagkaw Food House. Then, mga makinano, thank you also. Manuel Ilakang para sa itong ministry. Kung nakabantay mo nga nung duha atong basahon, separated ning donations para sa atong outreach and feeding. Kay pakaon man na. Nyalay po ng donation para sa itong ministry, kay ato man yung ihatag sa management. Kaya naman tayo obligasyon monthly. We pay thousands of money every month. Believe me. Mao tingali, nakapamalandong ko one of the reasons nga nung nagkatrouble ang akong health tungod ni akong pressure, stress, tungod kay di lalay mag-raise og funds because we are not in the city. We are in the province. Mo nang I am very grateful to Boss John Daniel for considering sa mga ginagmay nato nga mga request in handling, in running, in sustaining this ministry. Thank you, Animo Subunga Ilayas, Lerina Abusio, Crisalarda, grupo ni nga Delimit of Garcia, Mando Biliksunis, nasa na sa grupo sa mga givers. Please approach Biliksunis, the only question sa vegetable section if you want to help us. And our new giver, Kim Adni Labadan, gikan sa Oroquita City. We have Kalipay, mga Dablog Tumakin, nasa day giver from Oroquita. Ang ako mag-speak og binilyon, dollars, I expect only few amounts nga inyong ika-contribute. Pag di nagli ko mangayo ninyo og suporta, meaning somebody offered millions in order to run this ministry, mahibaw ra mo ana. Pero wa man ko mag-expect ana pagkakaron. Ang akong gi-expect ginagmay lang para lang makatabang mo in running, in sustaining this ministry. Hopefully, dili kwarta ang inyong pakadakon, kundi ang Ebanghelyo. Because of your money, ang Ebanghelyo atong naproklamar. Ngano, ikog sad kaayo nga atong tangkiyuhon si Boss John Daniel. Why thank you ron? Tagsa na lang for allowing the gospel to be heard, to be on-aired in many channels, in many hours. Then, mo yung tag-thank you na lang, di sad maayo. Di sad malipay ang ginawa na. Mao ni rason nga nung nanuktok ko ninyo, ubani ko ninyo, tabangi ko ninyo to run this ministry. Kaya natay obligasyon. Altia displays the following. We have Pure Tablia, Pans Carolina Cookies and Crisons, Floor Coffee, daga na nag-order ng coffee floor. Then, we have also Nabinaro Sariwa na kung libro available dito sa Altia Radio Section. Natay groceries, itog maalat ni Samig Jerry, keep praying for them, for their healing and recovery, silang panglawas. Unya, piyat battery ni Adonis, uban pa nato mga ginagmay raman ng ato ang negosyo. Doon na tayo mga pipilang mga agricultural products displayed sa Altia. Then we have also Litson Manok, You're Falling in Love at First Bite. Tapad sila kay Bulkasing Shop, dool ni sa Rumjik Dry Goods. Thank you for tuning in. In line das Bahadi, spare parts. Mangitanin nyo ang Altia Litson Manok. Muluto, migulos, baboy, pato, pabo, liempo, bisayang manok. Pwede mo magpabook. Some people are doing it. 30 minutes before the hour, nga kwaon ninyo, lutoon na sa mong workers. Para init niya, lami ang manok. Fresh chicken, fresh cook, nindot kayo ang labas. In courtesy of Cinderia Fresh Chicken. Then, ato nang gibutangan og tanglad to make our litson nutritious. Unang salamat sa mga misalig, mi tuo, mi patronize, kay mauni ang tinuod. Every payment ninyo San Miguel Kibo Network, every donations tong ministeryo, every purchase sa negosyong Boss John o negosyo ning ubos nga lagad ninyo, kuha na gamay nga tipik para sa atong outreach and feeding to be done in Mahayag, Mabini, Bohol soon this coming February 24. Monang people of Mabini, if you want to meet us, you can come. Mahayag,
Mabini sa ilang eskwelahan soon, because we have also many listeners sa Mabini, in between Mabini and Ubay, because our radio Ubay is very clear, transmitting our signal going to Mabini and even diha sa mga suok-suok na dapit sa Mabini. Thank you. Ug mao ni ang mga pangitabo sa maabot nga mga adlaw. Salamat sa inyong pag-tune in, like Bilyong, tapad na ng Carlos sa Chicken Barbecue, Unlimited Rice also. 14 sa Paraiso Rock Resort or Beauty Products at mo sa Service Body Finish Gym. Then, Dotibit, thank you for tuning in. Pailitan, Ortiz Diaz, Carnian, Isdaan, Ricafort family. Si Mike is always informing me sa brother. Paminaw ba ko nimo? And also, Jima Bertudis, in courtesy sa Jima Bertudis Apartment and Jima Bertudis Cell Shop. Thank you. She told me, sige silang paminaw nato. Pero I am always reminding all of you, nganong lahi sa una, dagan ko itimbaya, pagkakaroon di na, one of the reasons, we focus on our gospel, we focus on our sponsors and benefactors, mo nang atong gi-maximize ang mga greetings. Ang ako ba lang nga matagaan nato og taas nga oras ang pagproklamar sa maayong balita. Whoever you are, wherever you are, nagampo, nagplano mo tabang, pagpalain kayo uban ako, Engineer Kit Cadorna. Tanang nag-tune in, nagtanaw. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Congratulations, by the way, Bunga Ilaya, for their very successful coronation night. Kaubas mga magtutudlo, kaubang Alma. Speaking of our gospel, nagisgot mi tungod sa pipila ka mga tao nga gusto mangayo og ilhanan, signs. Kung si Kristo bagyod mao ang gipadala sa Dios. Pero, believe me, kining mga tawhana, sige na sila kakita og milagro. Sige na sila kakita og mga panalangin. Pero nangayo pa. This is written in Matthew chapter 16, 1 to 4. Mihangyo sila nga pakiton sila og milagro. Pero nakakita na sila dagang milagro. Meaning, they never contented for what they saw, for what they witnessed, for what they observed sa gibuhat ni Jesus Christ. And I would like to remind all of you, tingali wa mo kabantay nga kining gospel nga atong ginabasa, gi-explain. This is what he called also written in some gospels. Like karon Mark 8, naapon is Matthew. Ang suwat ni Matthew naapong Lucas ug di tuang Juan. Na may mga gospel nga certain, napoy gospel nga detailed. Mo nang tingali makabantay mo, if I see something nga di ninyo nabasa sa gospel nga kung gibasa, giproklamar, matag-adlaw, I am quoting, I am getting some information from other synoptic gospels, kibaligikan sa ubang authors. You got me? Like today, ang mga tao, buot, muhangyo, milagro, pero si Kristo ga milagro na according to Matthew 16, 1 to 4. Unya ingon si Kristo, kamo, gusto mong signs, nya maayo lang mo tanaw og signs nga muulan karon, unya makatagna mo pagtanaw sa langit, kung ting init na, nya ingon pag Kristo pagkadautan ining mga tawhana wala sila pagtuo. Unya mingon si Kristo ang milagro nga akong gustong ipahinomdom ninyo, if you are not contented to what I perform, to what I have done,
Ang milagro may tungod ni Jonas nga gikaon siya sa isda sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Tungod sa iyang pagbiya sa iyang responsibility in proclaiming the good news to the people of Nineveh. Mao ni ang pamayag ni Kristo. In other words, kining mga tao nga gusto mangayo og milagro, ilahanan, signs, miracles, wa ni sila'y katagbawan. Because this is what I believe on principle of life. Thousands proofs are not enough for those who decided already not to believe. Pag mo desisyon gali kang di ka mo tuo, bisan pag usa ka libo, bisan pag usa ka milyong ebidensya, prueba, pag may desisyon kang di ka mo tuo, mo ni gitawag og blind person, close-minded, blind person, di kita bisag naa. Close-minded, dili ablian lang una-una, bisag naa. Ug mao ni problemas mga Pariseo, mo ni problemas pipila ka mga tao kaniadto. Bisan sa gibuhat ni Kristo nga milagro, panalangin, pabor, di pa sila satisfied. Gusto pa sila og dugang kay matod pa nila. Mutuos lang Kristo kung dugangan pa niya ang mga milagro, ang mga katingalahan, the marvelous works of Jesus Christ to them, to the people. If ever we are in the shoes of Jesus Christ, I know you are also dismayed like Jesus Christ. Nadismaya siya. In fact, Jesus told them in Matthew 16:1-4, pagkadautan ng mga tawhana, way pagtuo. Jesus struck them, told them transparently about what He felt inside. Yung si Kristo, pagkawa ninyo'y pagtuo. Pagkawa ninyo'y contentment, satisfaction sa unsay inyong nakita. Muna si Kristo na dismaya. And I know, in our day-to-day life, in spite that our Almighty God performs, pours, produces, although God is doing many marvelous works in your life, then when you are praying to Him, you are always telling our God, Lord, more. I need more. Miracles pa more. Please, Lord, tagay kong milagro, mutuog ikog naa ka. Tagay kog ingani akong pangayoon. Tagay kog bendisyon. Tagay kog panalangin. Tagay ko aning akong gipangayo, mutuog ikog naa ka. People, I am very sure that some of us are doing it through our prayers and our prayers when we pray to God. And I will tell you, you are mistaken in doing it. Ngano, ang Ginoo, duger ang gahimog milagro sa imong pagkatao. Ang imo palang existence, ang imong ginhawa, ang imong adlaw-adlaw nga pagpuyo nining kalibutana, milagro na. Nakakaon pa ka, nakaginawa pa ka, ang uban, ang hangin, gipalit na, ikaw, libre pa. You're roaming around, doing everything, milagro na. Pero nga no kaha, nga sa kadaghan nga gibuhat sa Ginoo, in spite of His manifestations in our individual life, why there are times nga mangayo pata og dugang, mangayo patagdaghan, nga timaan aron mo tuutang naa siya, nga sa pagkatinuod lang ang Ginoo gahimo naman di ay ug daghang milagro pabor sa imo. Ang problema dili ang sides Ginoo, dili ang milagro panalangin niyang gibubo, ang problema ikaw kay di ka contented, di ka satisfied, or you never recognize, you are not counting to what you are experiencing. And I am reminding you, count all the blessings that you have, instead counting to the things that are not yet happening, that are not yet given to you. Ang problema magunato, mag-ihaptas wala. Ang naa, di takita. We are counting to the missing, but we never count to what is existing. Sige, tagpangitas wala. Lord, hatagi ko ani Lord. Tuo kog naa ka.
muragi kas mga tao sa Ebanghelyo, mao pa nilang ingon, tuo ko nimo Jesus. Pag magmilagro ka ani, although Jesus performed already many miracles, He saw it. Buta ka kita, bakol, kalakaw, patay na banhaw, mga bungol na kadungog, mga disabled na nga ayo, niya yung slap, tagay may ani Ginoo milagro be, tuog yung ikaw na. Ingana puta, sa kadaghang pabor, panalangin, grasyang gibubos Ginoo sa tuwa, wa ta kita. Mao nang gusto patagdugang aron mutuot ang buhi gid siya. People, kinsay Dios ganahan muhatag nimong milagro nga di man kakahinung sa iyang effort sa imo. It's like a certain guy nga naghimog effort sa usa ka babae, unya wa makitas babae ang iyang efforts. I'm talking because we are celebrating the season of love. You know what? Ang laki, sooner or later, madismaya, maugtas. Anyway, naiuban di po maugtas, bisagwa sa tagda, bisagwa sa pansin na, muhimo lang yapon sag efforts. Ngadtos usa ka babae nga iyang gituan, nga iyang mahalon, iyang higugmaon. Nya na may mga babae nga medyo dili sensitive. Wa ka kita sa efforts. Naiubang laki, magpadayon until the end, pero most of the guys, mo back out, mo surrender. Kay ngano, ilang manggong na analyze along the road nga sa ilang efforts, walay bili. Nya ang babae nga ilang gimahal, dili grateful, way paki. Wala makakita. Mao na ang ubang mga laki mo give up along the road. Pero napiuban nga dili hangtod nga nakita sa babae ang iyang efforts. In other words, kung arita sa tawhanon nga pagbati, ganahan ka muhatag og gifts, pabor sa usa ka tawo nga makahinung sa imong efforts. Kanami og thank you, salamat. Kana mga tawo nga kamao muila nga naakay labors, naakay endeavors, kanang dili ba tangkyuhon ang imong kahago? Di ba? Ganahan ka mo trabaho kung tangkyuhon imong kahago, dili na ka mo sugot for another time or other occasions nga suguon ka, patabawon ka, nya tangkyuhon ra ka. Ganahan ka mo trabaho sa tao nga nakailas imong kahago, bayran ka, hatagan ka, silduan ka. You got my point? Kaysa wa ka is imong kahago, kanang tangkiyon ra kay thank you, salamat. Kabalo mo, my dear people, tinawhanon man ning akong explanation, pero sometimes I attribute this to God. Kinsay Dios ganahan maghimog milagro panalangin nimo, nya di ka kita nga dugay ra di kang gimilagruhan, gipanalanginan, gipaboran, gibendisyonan kay kining signs nga gipangayo sa mga tao in our gospel. Buot ni sila mutan og milagro according sa Synoptic Gospel in Matthew chapter 16 1 to 4. Ang heading mingon buot sila mutan og milagro. Mihangyo sila nga gusto pas nagmilagro. In our gospel gusto sila ilanan. Ilanan means miracles, signs, wonders, everything. Pero ang Ginoo dugay ra gahimo tubangan nila, niya gusto pa sila daghan, gusto pa sila og more because they were not satisfied, contented, or else they tested the humility of Christ. In our day-to-day living, you know what, my dear people, daghan na ang gibuhat ang Dios para nato. Pero kinsay Dios ganan muhatag nimong milagro ug panalangin nga wa man taon ka makarecognize nga dugay ra diya sang himog milagro nimo. Dugay ra diya siya naghimog katingalahan para kanimo. Dugay ra diya siyang naglihok. He orchestrates everything, he arranges, he does many things in favor of you. But you're blind. You are close-minded. Your heart is closed also. Because of that closeness, you never see how God works, how God orchestrates, how God arranges everything in favor of you. Do you think that God is happy knowing na sige saghimo og pabor, panalangin, milagro nimo, then you are
blind to that? You never see it? What ka maka-recognize? This is my point. Do not expect more blessings from God if ever you are ungrateful to what are already given to you. To what God is given to you sa imong kinabuhi. Meaning, ayaw pag-expect og daghang panalangin, milagro pas imong kinabuhi kung ungrateful ka sa pipila ka buok panalangin or daghang panalangin nga gihatag sa Dios sa imo ha. Another point, and I heard this from a certain evangelist, Joel Austin. He said, this great evangelist in America was here in Hagna long time ago together with his father. But this person is now one of the greatest figure in America in proclaiming the gospel. He never attacks religions. He focuses on the gospel. That's the reason I like this person. Sa ulo guys lag Pasko, tuo gali siya iyang papa nga nagampo para kaniya because his father died already long time ago, and he substituted the post of his father as a pastor of their church. Tuo gali siya. You know what? I laugh when I heard him. Yun siya, my father is praying. Because that's what we believe about intercession of our saints, angels who are in heaven or who are roaming around. Tuo sa siya na. Sa ulog sa Pasko, magsaulog sa sila og Holy Week. Kulahi po ng ilan, no? Sunsunuran sila nato ba? Pero di sila Katoliko. Pero iyang teaching, very nice. Mingon siya, practice to celebrate small victories, then God will allow you to have big victories. In reverse, God will not give you big victories if you are ungrateful to your small victories in life. Kinsa Diyos ganahan mo, hatag ni mo dagkong kadaugan, nga sa gagmayng kadaugan, di gali ka kamao, makahinuong ana. Because you are ungrateful to whatever small victories in your life. And I agree with that. Day by day, pag nakay gagmay achievements, kadaugan, nahimo, accomplishments, thank God for it, celebrate for it, have a feast for it. Kanang masyak ang members pamilya bang, ano, nagpalit kag karne, nagpalit kag litson nun sa diha. Pangutanong ka nga, no? Nag-celebrate ta kay na ako'y gamay nga grasya, kadaugan, victories, na ako'y gipasalamatan. And I know, once you are grateful to small victories, kamong naghanda bitaw ka ng mga thanksgiving, pasalamat, bisan sa ginagmay lang, I know sooner or later, God will prosper you more. God will give you more victory achievements. God will bless you in many more opportunities, privileges. Ngano, malipay laging Ginoo kung makakita kas gagmay kadaugan nimo niya, nagpasalamat kaniya ing Ginoo, ako ning tagagdag kong kadaugan. Kay kamaugod ni magpasalamat. This design, miliyok tuwag, kung kasaligan kas gagmay, kasaligan kas dagko. Kung tugyanan kas gagmay, niya kasaligan ka, tugyanan kas dagko. You get my point? In other words, ang milagro ng panalangis Ginoo, ibubo na niya sa mga tao na nakakita sa ginagmay, pero di ko mo to ginagmay. Sa daghang panalangin, milagro, grasya, nga gibubo na sa Ginoo, dugay ra. Dugay ra. When you were still in the womb of your individual mother, God poured already the blessing, miracles, wisdom, power, everything, potentials, capacities, abilities in your DNA, in your personality, in your life. Diya pakastaguan ka sa imong inahan. Gibinisyonan ka na sa Ginoo. That's a big miracle. But why in our prayers day by day, Lord, tuho ko nimo imo kong paboran palanginan, Lord, tabangi ko, hatagi ko, ang Ginoo, dugay ra kanakong gipaburagi panalanginan. Then, what you speak from me? You expect that I will bless you? In fact, you are blind to what I have done already in your life? People, this is my point. This is the light of our presentation for today. Kung gusto kang daghanos Ginoo ang pabor, milagro, panalangin para nimo, recognize, be sensitive to whatever blessing, miracle, prosperity, abundance, opportunity, privilege nga gibuhat sa Ginoo nimo. Then, you are entitled to speak more. Ngano, grateful gud kas mga gagmay mga butang. Ako di mo ko ganas tao mo tabang pag
ungrateful. Di man ko ganas mga tao nga paboran pag ungrateful. I know, makarelate ka nako kay kasuway sa kaganahan ka mo tabang og tao bisag imo ng kadugo unya ungrateful, maugtas ka, saputon ka, ma-high blood ka, nga sa imong efforts wa ka niya makita, wa ka may nungi, wa sa respetos imuha. Ganahan ka mo hatag, dili. I know I am attributing the feeling of man to God, but you know what, in order you can relate to me, kinsa Diyos ganahan. Please, don't get me wrong to what I am presenting because it is wrong sometimes nga ang pagbati sa tao ipahid sa Ginoo. Like Genesis 6:6 nga si Moises may nagbasol, iyang gipahid sa Ginoo nga ang Dios kuno mo'y nagbasol. Anthropomorphism according sa hermeneutics. Usahay ang akong presentation ang pagbati sa tao akong ipahid sa Ginoo. Pero please don't get me wrong, in order you can relate to what I'm speaking, nga kung kita ba manghatag ta mo paborta mo hatag tag tabang sa tao niya ungrateful ganahan ka mo padayon og hatag kadugan pulan ka moingon ka ngilad min tawanan di bakko ni mo na mayon kadayon wa man ni utang gabot o ning tawanan di na kaganaan, you will stop because your efforts are not recognized. And I know in the sight of God, God is heard, watching, knowing, in spite of His efforts for you, in order for you to be happy, in order for you to be prosperous, in order for you to have a good life, a better future, you are blind to His efforts. Ug mao ni tabos ebanghelyo, in spite of His efforts, performing many miracles, ingon po mga tao, mga Pariseo, kontra mo gito niya, pakit amig dugang be, yung Ginoo, di mo entitled, nga mangayo pagdugang, kaya wa gali mo kakitas kung gibuhat, mangayo pamugdugang, mao nang ikaw, ingnon ti ka, entitled ka lamang mangayos ginugdugang nga pabor, healing, milagro, kung ang gagmay o ubang milagro, panalangin pabor, nga gibuhat sa Ginoo, imong i-recognize sa imong pagkatao. Tuoy ko. Kung saan man mo na pag-recognize, testify it, tell other people about the love of God for you, about His goodness, about His intervention in your life, about His efforts in your life. Kabalo mo, damor mo, nga mo testify sa kaayos Ginoo, damor, ng Ginoo ganahan mo buog milagro, kay kalipay sa Ginoo nga siya, mahinungan, mailhan sa uban, aron sila mumahal niya kay maura nay paagi unsaon niya pagluwasta kung muduol ta niya. Ingos Agustino, people, God has nothing to do if you will not help yourself with regards to your salvation. Ingos Agustin, this is not my statement. Ang Diyos way mahimo sa tao nga di mo tabang siyang kuglingon. Philippus 2:12, work out your salvation with fear and trembling. Meaning, paningkamot. Help yourself. In order God will do favors in your life, tabangi ang imong kaugalingon. In what way? I-recognize ang tanan niyang gibuhat nimo. Testify it. Nya ako, sure ko, iya pang dugangan ang milagro, panalangin, para kadimo. Then, you know what? Jesus was humble very much. Why? When the Pharisees told Him, pagimog milagro mo to minimo, kung kita pa na, be, pakita yung mga biladad be, tumbling be, die be, manang uban, nga disgrasya. Kadulay nag-inom, nagpaghambog sa siyang kagulingon, ngikadtong usa ka bala, yung gibutang siyang armas, di itong bubuto. Kay bawo siya, kay expert daw siya, pagkak niya, nimbuto, buwak, ulo, patay. Tinuod niya, this is a true to life event. Dagang na disgrasya tungod sa pride. Dagang na disgrasya tungod sa garbo. 1 Peter 5:5 kontra sa Ginoo ning garbuso. And you know what? Sometimes I felt also like that. Before, pride is dominating in my heart, in my mind. And I know the author of that is evil. Kana bitaw magpre-over ka?
Nya una-una nimo sus di gini maayo unsa nakaisulti ning tawanan no? Di ni siya tubagon, di ni sa makadawat og pabor o milagro whatever. You know what, my dear people? Pride came to my mind oftentimes, many times. Na unsa na kay may tabo ani? Unsa na kay iyang reaction? Nagpa-pre-over, nagpaampo unya way nahitabo ba? Then God told me in my heart, Edsel, kanang tawana imong gipreoberan, di na imong problema maayo nagdi pabura na. Kun kanang tawhana dili angayan, bisag unsaon nimo nagpreover, di na mapanalanginan kay di pa siya angayan. Kay ang pabor panalangin niya naa may due date, gitawag ng ordained date. Ecclesiastes 1, matag butang nay oras tak na. Mao na o magpa-preover ka, muadagan pagpila ka buwan, tuig usa ka gitubag sa imong gipaampo. Ang kamo nagpaampo nako, not necessarily tubago mo dayon, tingali di pa time. Pagdagas panahon usa mo gitubag. Kay bisag unsa mo nako ampo, pre-over, petition, ang kabutos Ginoo 1 John 5:14 mao gapay magpatigbabaw. You know what? I came to the point nga mauwaw ko, mahadlo ko, insecure kayo ko. Kanya kinitawana di na mutuo. Pero ang Ginoo reminded my heart, Edsel, ayaw na tagdag pansina. Kay kini mga matured nga mga taong miduol nimo, nagpa-pre-over, nagpa-petition, mapanalanginan sila og dili. Kung matured, mutuo sila nga dili pa panahon, bisan pa, ug imo silang pre-overag ampuan. Pero, niagi ko ana, munang ako hangyo ko lubo, Lord, bilagruhin taon, Lord. Aron mutuo ning matawhan ang imo kong gisugo. Kasuway ko ana. Pero ang Ginoo corrected my mind, my heart. Edsel, ayaw ana. Di na mao. Himuay mo part, ampui, i-petition sa kuha. That's what He told in my heart, in my mind. Kaya naayuban na milagruhan automatically, nablisingan, pero napoy uban nga wara, murag wara. Pero was nakabantay, yung Ginoo, pag-abot saktong takna. The prayer of anyone, including Edsel, will be answered, pero dili ora mismo pagdagan pas sa kabuan, 2 kabuan, 3 kabuan, sa katuig. Nya ang tao kay immature man, nagdali man nga mapiubiran, mapanalangina, mapaboran, ista di mi muto yang Edsel kay wala man mi maayo, wala man mi mamilagruhi. I heard also some comments like that. Ug di na sad ko dana mo react tungod kay dili man gyud ako ang gahom, dili man gyud ako mo'y magbuot. Ayuhon ka, milagruhon ka, panalanginan ka, unsay pagtuo nimo nako, Dios. Ha? O ginitinuod. Right? Ang uban sad, pag panalanginan gali, pasalamatan na si Edsel, panabit nila, nagpa-pre-over ng Brother Edsel, pero nagali may tabong di maayo, dito ba yung Brother Edsel, dyan na tabo di maayo, ako po'y pasangindan. Paita, no? Pero, you know what, when I grow matured spiritually, di na kumupatol, anak. Ngano, it's all about my humility. It's all about my humbleness. Kung daginuton pala nako, kana may uban, magpa-pre-over to test, continue bagis Edsel nga gisugo. Ang uban mali mangutana, ila kung lisod-lisurog pangutana, aron gyud probahan nila tinuo bag yung kay bawo kus Biblia. Niabot ako ana. Pero karon di nako ana. Di ko gusto nga moabot ko ana nga aspito sa akong kinabuhi that you will teach me niya ang pride nako may maghari because I know myself I am growing maturedly or nitubo nako spiritually kaya na magperformer nako karon panalanginan sagdili imo na Ginoo bahala na ka ana. May mga taong mutuo nako og dili din na problema nako. Si Kristo very simple, humble, quiet, full of humility. Wa nagid siya mo react. Kay kung kita pa to, nya gamanan ta. Ingon tong mga tao, ikaw, pag imong katingalahan diya, tuo ko nimo. Magpabilib dayon ka o tanawa ni, aron mo tuog ka. Nga ako ni, kamanan ko. Tanawa ni, automatic ni milagro. Jesus never did that. Yun siya wa mo'y pagtuo di kung magimong milagro ninyo'y
In other words, ang milagro, panalangin, pabor, may tabo sa naay pagtuo. Nya, miduol mo nako, kuwang mo pagtuo, di po mo milagroan. Miduol mo nako, nagpa-pre-over niya, kuwang mo pagtuo sa Ginoo, milagruhan, di po mo. Di po. Pero ako niabot yung kuspuin, nga mauwaw ko mag-pre-over, mahadlo ko, di mo paboran, di mo mutuo nako. Yung Ginoo, Edsel, pasag din ang matawana. Total, tuwi, that I will give you the right people in your life. Right people. Kinsa ni matawana, mapaboran sa dili. Pero ako I presume nga nakadawat sa pabor, ilang i-recognize, mapaboran sa dili, they will continue working with us no matter what. And these are what they call the right people on this ministry. Who are these people? The people who work with me. Pila ka tuig na, wayunong, sa kasakit o galipay. Kaya wa man ko'y assurance gihatag ninyo. Pag mo apil mo sa ministeryo, wa na mo'y sakit, wa na mo'y problema, wa na mo'y pagsuway, naamali ko'y sakit, naamali ko'y pagsuway, nagwali ko ninyo, kamo pa ka. Nagli ko'y mga crisis sa kinabuhi, mga struggle sa kinabuhi, kamo pa ka. Wa gid ko'y gipasalig ninyo. Ang ako ra nga giingon, panalanginan mo, and believe on that, sooner or later, not necessarily now, if not on this planet Earth, the blessings, rewards for what you have done, because to be good with praise, Ephesians 6:8, probably will be done in the second life. Kasuway ko na, kanang sukdon mitaw ka, imong abilities, pangutanon ka, lisulisuron ka, niya, hambugiro, libot sa una, tubag dayon, pakli dayon. Nakanalize ko, di ko ana. Yung mga taong pakpak dayon, kilimang ka, makatuod ka, pangutanon ka about sa Old Testament, niagi ko ana. Inig pangutana, kasang pangutana, pakli dayon, wa pa ka magpangutana, kay bawa na kong asang tubag. Nyagi ko na. Nakamalandong ko atong time nga, it was because of my pride. Nga gusto ginakong tubagon, gusto gikog detailed, gusto gikog specific. Niabot sa kuspoin, pag mag-pre-over ko, sige ko hangyos Ginoo, hangyo lobo nga, milagruhan kaya rong di ko mauwawan, pride. Si Kristo, wa mo himong milagro, bahalag maulawan siya at the time. Ngayon ito mapresyo, di na tinod si Kristo, wa niya damhan na. Nang if ever you heard some people telling you, Edsel di tinuod, pasag di. Para nako, di na big deal. Ang importante ikaw, na mituo ka, not necessarily mituo ka ako, imong gituan, kundili ang ebanghelyo nga akong giwali, mutuo ka. Nga kini ebanghelyo nga akong giwali gikas kasulatan nya makatabang nimo ni, makapalangit nimo ni, mahimo nimong giya ni. Maligyon sa Psalm 119 verse 105, ang imong pulong, thy word is my lamp unto my feet, meaning ang pulong maggiya ninyo kana may tuhui. If you'll ask miracles whatever that I can perform, ingnon ta mo wala. Pero one thing that I can tell you today, that God manifest sa akong pagkaako o sa atong ministeryo, ang mensahe sa Ebanghelyo is the greatest manifestation of God on this ministry. The gospel. I analyze it. Kaya gipapili man ko sa Ginoo on sa Edsel, wisdom or mga signs, milagro, panalangin, pabor. In Lord, wisdom. Gipapili ko ana, deep inside sa kong kasing for preaching the gospel for 17 years. Yung Ginoo Edsel, you choose the right, what he called choice, you made the right decision. Ang wisdom mo imong gipili, believe on this. Once the gospel that you are presenting is delivered already to the people, everything will follow. Package na daw. Ingon siya, in his inspiration to my heart, package na. Once the gospel is preached, package na. Healing, milagro, panalangin, grasya, pabor, open doors, surprises will come in your lives. Tungod kang Ebanghelyo, Romans 1:15-16, gahom, power. Therefore, once the gospel is delivered, everything will come in favor of you. Thank you for tuning. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo. Recognize
the blessings already, the miracles that God has done in your life. In order, you're entitled to ask more. You got me? In order that God will give you more. As I declare healing, miracles, blessing, prosperity, favors, surprises to come in our lives, in Jesus' mighty name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa langit ng inahan, Mama Maria. San sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.